বন্ধুরা, আজকে আমরা 1 থেকে 50 পর্যন্ত শিখব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। চলো আমরা আবার পড়ি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। চলো বন্ধুরা, এখন আমরা দর্শকের কর চিনে চিনে পড়বো। হ্যাঁ, চলো শুরু করা যাক। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 10 8 18 1 10 9 19 2 0 20 2 10 31 21 2 10 2 22 2 10 3 23 2 10 1 21 2 10 2 22 2 10 3 23 2 10 4 24 2 10 5 25 2 10 6 26 2 10 7 27 2 10 8 28 2 10 9 30 3 10 30 3 10 10 1 31 3 10 2 32 3 10 33 3 10 31 3 10 2 3 10 31 3 10 2 32 3 10 3 33 3 10 4 34 3 10 5 35 3 10 6 37 3 10 7 37 3 10 8 38 3 10 9 29
41, 42, 3 10 39, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, আমরা দর্শকের ঘর চিনে চিনে শিখি। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, 10, 11, 10, 11, 10, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 5, 15, 10, 6, 16, 10, 7, 17, 10, 8, 18, 10, 9, 19, 10, 20, 10, 1, 2, 10, 21, 2, 10, 2, 22, 2, 10, 3, 23, 2, 10, 4, 24, 2, 10, 5, 25, 2, 10, 6, 26, 2, 10, 7, 27, 2, 10, 8, 28, 2, 10, 9, 29, 3, 10, 30, 3, 10, 1, 31, 3, 10, 2, 32, 3, 10, 3, 33, 3, 10, 4, 34, 3, 10, 5, 35, 3, 10, 6, 33, 3, 10, 7, 37, 3, 10, 8, 38, 3, 10, 9, 39, 4, 10, 40, 4, 10, 1, 40, 4, 10, 2, 42, 4, 10, 3, 43, 4, 10, 4, 44, 4, 10, 5, 45, 4, 10, 6, 46, 4, 10, 7, 47, 4, 10, 4, 10, 8, 48, 4, 10, 9, 49, 50, 50.